Can you say that in Croatian, what I said? Vasila je rekla da će ona prvo govoriti na engleskom, pa će prevesti na... pa će prevesti na francuski, pa onda ja, ako se sjetim, ja ću reći na hrvatskom. Sorry, I said, if I remember. Also, those who are outside must be inside. It's not allowed to be outside because of some propositions. Neki imaju problema. Mora se ući unutra. Okay, let's start, I think. I have a question just to start with. J'ai une question. Who has never heard of the messages called True Life in God by Jesus? Who? Qui n'a jamais entendu parler de la vraie vie en Dieu? Ima li netko da nikada nije čuo za poruke pravi život u Bogu? Okay. Ili ima neko ko nikad nije čuo za pravi život u Bogu? Evo. 6, 7 people only. Okay. Okay. C'est des Croates là-bas. Shall we start reading for you? I know, yes. Okay, let's stand up and say the Our Father together in your own language. On va prier de notre Père. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Slava Otcu, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, World without end. Amen. Please sit down. There are 3 chairs here. Il y a 3 chairs ici. Ima 3 sjedalice ovdje još ko hoće da sjedne. Teodora, ali govorim da si. Na prvo idemo ono ili na sekciju. Okay. And one more here. There are 4 chairs empty. Ima 4 stolice, ko hoće da sjedne, neka dođe ovdje. There are other people coming out there. Everybody move to one Svi neka side of uđu. the wall. Ajde reci Daniela. Could you say it loud? So everybody should move to the end of the wall, so there won't be any empty chairs along the wall. Could you move There's one to the wall, that there will be 3 seats? One more chair and one is... Please move against the wall, to the last chair to the wall. All right. There is a lady in red who has a chair empty next to her. Okay. Well, I just want to say one thing here. J'aimerais dire une chose. Želim reći samo jednu stvar. I didn't expect to have a meeting. Nisam očekivala imati Je sastanak. n'avais pas l'intention d'avoir une réunion. I came here, like everybody, to be in, our Easter together here. And I was invited in a special place to give a speech. J'étais invitée, comme tout le monde, pour participer à l'église ici. Et puis j'étais aussi invitée pour donner une réunion privée dans une place privée. Ce n'était pas l'intention. It was no intention of this meeting, I don't know. Nisam imala pojma o ovakvom sastanku, nego sam pozvana bila da dođem kao privatno posjeti, da privatno govorim, a za vrijeme evo Uskrsa. I sad se ovo dogodilo, a Bogu hvala. This gift of locutions has came to me 28 years ago. J'avais ce don de locution il y a 28 ans maintenant. Ovaj dar lokucija došao mi je prije 28 godina.
We have a book, maybe we can show it even, I'll show it to you later, with all the messages. Nous avons un livre, qu'on a mis tous les messages dans un livre qui est épais. Are you going to want or what? Just say what I said. I didn't understand. Which book? I said we have the messages all in one book. That's it. Znači imamo knjige, imamo poruke u jednoj knjizi. We don't. Well, okay. The Croatians still are Mi waiting. još nemamo na hrvatskom. Anyway, I have been called by Jesus. J'étais appelé par le Seigneur de prendre les messages. Meni, Yeah, sorry. meni je gospodin, I'm not sure when you're finished. Okay. Mene je gospodin pozvao da mi daje poruke. Les messages concernent l'Église, c'est l'unité des Églises. Poruke koje se odnose na crkvu. It's a message regarding the unity of the church. Odnose se na jedinstvo crkve. Unity in diversity, unité en diversité. Jedinstvo u različitosti. I just want to say to the people that I was, before 28 years, and not a churchgoer. Je n'étais pas du tout, il y a 28 ans, une personne fidèle à l'église. Je n'ai jamais été à l'église. Prije 28 godina ja nisam išla u crkvu. Donc je ne savais rien de tout ce qui concerne l'église. I didn't know anything about the churches. Ništa nisam znala o crkvama. So when the Lord called me, I didn't know anything. I mean, He had to teach me everything. Quand le Seigneur m'a appelé, il devait m'apprendre tout, même la Sainte Écriture. Pa kad me je gospodin pozvao, ja nisam znala ništa o crkvama ni o različitosti crkve. It was back in 1985. C'était en 1985 when I was called. I to je bilo 1985. godine kad sam ja pozvana. I had never heard before that the Lord can speak to us, with the gift of locution. Je ne savais même pas que ça existait, ce don de locution dans le temps. Nikad nisam znala za lokuciju, niti sam čula da Bog može da govori nekome kroz lokuciju. I had many doubts in the beginning that this really is true, happening. And it was really a cross for me to doubt all the time. J'avais toujours des doutes parce que je ne savais pas que ça existait, que Dieu nous parle de nos jours. I to je bilo zaista za mene imala sam velikih sumnji i to je bio veliki križ za mene da nosim. In the beginning, it wasn't God Himself, it was my guardian angel who called me. So when He called me, the first words He said was, God is near you and loves you. That was His first words. That was His first words. La première chose, c'était pas le Seigneur, c'était l'ange gardien qui m'a appelé. Et la première chose qu'il m'a dit, après qu'il s'était présenté, il a dit, Dieu est proche de toi, près de toi, et il t'aime. I kad mi se moj anđeo čuvar približio, on mi je rekao, Bog je kraj tebe, Bog te ljubi. Bon, moi, j'étais vraiment étonnée. I was so surprised, an angel coming to speak to me. And I could hear him. And I could see him inside. Je le voyais à l'intérieur et je l'entendais à l'intérieur. I ja sam bila strašno iznenađena kad sam ja mogla anđela vidjeti i čuti i osjetiti. Ça, c'était le début. That was the beginning. To je bilo na početku. Okay. Well, I have to cut the story short because I want to go through in the message what he says. Je dois abrévier parce que je veux rentrer dans l'essence du message. Želim cijelu ovu priču skratiti zato da idemo na poruke. Okay. My angel said to me, I want you to read the Word of God. And I said, I don't have the Word of God at home. I didn't have a Bible. He said, I know, go and get one. And I said, where? Because I lived in Bangladesh. In Bangladesh, there is no Bibles there. He said, go to the American school and you will find a Bible there, in the library. Au début, il m'a demandé, l'ange, j'aimerais que tu lis la Sainte Écriture.
Je dis, je n'ai pas une à la maison. Il me dit, je sais, va chercher une. Je dis, mais où? Au Bangladesh, parce qu'on habitait le Bangladesh. Il me dit, je lui dis, il n'y a pas dans les magasins la Bible. Il me dit, oui, je sais, va à l'école américaine, tu trouveras une dans la librairie. Kad mi je moj anđeo rekao, uzmi i čitaj Sveto pismo, riječ Božju, ja sam se iznenadila i rekla sam mu, pa gdje da čitam, gdje da nađem to? Pa to je zemlja Bangladeš, zemlja muslimanska. A on je rekao, otiđi u školu gdje tvoj sin ide i nađi u knjižnici Sveto pismo. Finalement, je suis allée et je trouvais quand même une Sainte Écriture. Et il me dit, lis. Alors, j'ai commencé où? Je ne sais pas où, mais j'ai ouvert comme ça pour lire. C'était en anglais, je parle bien l'anglais. Pourtant, je n'ai rien compris quand je lisais. Et là, c'était un choc. You know, when I brought the Bible home, I finally went and got one. And he said, read. So I just opened at random and I just went into the Psalms. I speak enough English to understand. But when I read, I didn't understand anything. I tako kad sam donijela Bibliju kući i otvorila onako na pamet, otvorila sam na psalme i ja nisam uopće ništa razumjela, iako je to jezik koji ja najbolje govorim. Et j'ai tout compris, il m'a fait comprendre que j'étais complètement aveugle à la parole du Seigneur et dans l'obscurité. And I understood by that, I really felt inside me that I was totally blind to the Word of God and living in total darkness. That's why I couldn't see it. I po tome sam onda shvatila da ja ništa ne razumijem Božju riječ i da ja živim u potpunom mraku i zato ne razumijem ni Božju riječ. Et ceci m'a fait tellement tourmenter parce que je commençais vraiment à sangloter, à pleurer fort. C'était pendant 3 semaines presque, j'ai compris l'état de mon âme. You know, I was so hurt and so disappointed with myself that I really wept very hard because I knew the condition of my soul. I ja sam bila toliko ranjena zbog toga i žalosna, zato što sam vidjela u stvari stanje svoje duše, da sam potpuno nemoćna. And then the angel said, come I'll show you how God sees you. Alors mon ange m'a dit, viens, je te montre comment Dieu te voit. A onda je moj anđel rekao meni, dođi da vidiš kako te Bog vidi svojim očima, sad ćeš se vidjeti Božjim očima. Et il commençait à me montrer toutes les choses que je fais, offensé, voilà, j'ai oublié mon français même. Offensé Dieu, c'était terrible parce que je les voyais avec les yeux de Dieu. Et c'est différent ce qu'on voit nous, nos péchés. Les petites choses, ça devient immense. You know, when he started to show me with God's eyes what I did to offend God, and what we say as small sins or whatever, they were really big, because it was like he was seeing them. And that made me suffer so much because it was an interior revelation of my soul. Ceci m'a fait tellement de peine parce que c'était comme une intérieure révélation de mon âme exposée. I kad sam ja vidjela sebe Božjim očima, to je bilo tako bolno, ja sam ostala izvan sebe, jednostavno nisam se mogla prepoznati. Is that all? Oh, what else? Okay, I hope you. I must, because you were just talking twice. Yes. And between yes. in French, so I can't remember. Maybe, I don't know. Okay. Because you were very, sorry, I will not repeat it again. The mostly is okay. Okay. Can you go first in French, then in English, and I should go in. Okay. Because I could understand when you say in English, but when you say in French, I have no idea. Ok. Bon, français avant. Alors, je veux vous dire une chose, parce qu'il y a beaucoup du monde qui font la même chose. C'est que nous recevons tellement de bénédictions continuellement, journellement, heure par heure de Dieu, et on ne se rend même pas compte pour le remercier suffisamment. And I'm going to say it in English. Et même maintenant, notre santé, c'est une bénédiction. Yeah.
I'm not finished with the French. I'm not finished. Et je vais le dire en anglais après. Les bénédictions, c'est toujours de Dieu, mais on ne le remercie pas suffisamment. Quand on va partir d'ici, on a un toit sur nous. Si on a faim, on ouvre notre frigo, on mange. Mais moi, je ne le remerciais pas suffisamment parce qu'on croit que c'est par notre force qu'on a tout. Mais ce n'était pas ça. Et alors ça, c'était quelque chose que Dieu n'a pas aimé, n'a pas apprécié de ma part. Now I'm going to say it in English. One of the things I want to share with you is the way that we take for granted what we have as good things. Our health, our friends, our family, our roof, the roof above our head, which is our house. When we are hungry, we open the fridge, here everything is there, and we don't thank Him enough. I wasn't thanking Him. You know, it was just taking it for granted. And that's what I saw, and I suffered a lot because we don't glorify Him enough, we don't thank Him enough, we don't praise His name enough. Pa imamo običaj da uzimamo sve zdravo za gotovo smatrajući da je to jednostavno nama palo s neba i da mi imamo pravo na to. A to je da imamo krov nad glavom, da imamo hladnjak pun hrane, da imamo sve što nam treba. I onda sam shvatila koliko sam u stvari vrijeđala Boga, zato što mu nisam dovoljno zahvaljivala. Mi moramo Bogu zahvaljivati za sve te darove koje primamo svakoga dana i svakoga časa. Alors j'ai souffert beaucoup parce que ça m'a vraiment révélé l'état de mon âme. Je pleurais sans arrêt. Et finalement, après cette purification, le feu intérieur qu'on appelle, j'étais prête, j'étais prête maintenant. Il y avait la rencontre de Dieu tout de suite après. C'était comme la mission de mon ange était terminée et c'était le Père qui m'a parlé avant le Christ. It was like this, it was in the beginning, it was purification, it was like a fire within me, uprooting all that was evil. And I wept really through repentance, real repentance. And then after that, it was like the mission of my angel was terminated, and then it was God the Father who came and spoke to me before Jesus Christ. I to je bilo tako bolno za mene da sam ja osjećala se jednostavno poništeno. Sve sam te stvari propustila i onda mi se učinilo da je moj anđeo čuvar u stvari se odvojio i došao je Bog Otac. On je došao prije Isusa. That was the beginning. To je početak. Je n'avais aucune idée pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé. Je ne savais encore rien. I had no idea what God wanted from me. What was this happening to me? Ja nisam imala pojma što Bog od mene želi i što se to događa sa mnom. Quand Dieu le Père m'a approché, c'était une immense expérience et révélation que j'aimerais partager avec vous. When God approached me, it's such a big thing that happened. It is such an experience of God, the Father, that I have always to share in my meetings. Takvo jedno iskustvo i takav jedan susret s Bogom i sve to što se događalo, to je bilo stvarno meni neshvatljivo. I've been traveling around, j'ai voyagé partout dans le monde. On m'a invité dans 80 pays jusqu'à maintenant. Je voyage sans arrêt pendant 28 ans, témoigner. In 28 years, I've been traveling non-stop because I've been invited in more than 80 countries to speak about it. I onda sam počela svjedočiti, ja sam išla da svjedočim o svemu što sam iskusila s Bogom i stalno sam putovala i prošla sam preko 80 countries. Da sam obišla oko 80, otišla sam u 80 zemalja govoriti o porukama koje sam primala od Boga. Quand Dieu a ouvert la bouche pour me parler, ce qu'il dit, ce n'est pas une personne, c'est Dieu qui parle. Alors c'est comme une chose extraordinaire, ça pénètre dans le cœur même. Il a dit, je suis ton Père, et c'est pour tout le monde, parce que tout le monde lit les messages maintenant. Je suis ton Père, tu viens de moi, tu descends de moi, tu m'appartiens. In the beginning, when God approached me, the first thing He said, and when God speaks, it's not like anybody.
God, when He speaks, the Father, when He speaks, it is like a command. It pierces your heart. It's engraved on your heart forever. Even today, I can remember everything in detail. He said, I am your Father. And it's for everybody. You come from me. You descend from me. You belong to me. You are mine. And that is for everybody. But I felt it like, yes, He is my Father. Kad je Bog meni se približio i kad mi je počeo govoriti, to nije kao da netko običan govori. Taj susret s Bogom meni ostaje i danas u sjećanju vrlo svjež. I on je došao i meni rekao, ti si moja, ti pripadaš meni, ti potječeš od mene, ja sam tvoj otac. Et c'était comme si je me réveillais et j'ai reconnu le Père, mais tellement paternel, tellement simple, tellement approchable. When he said these words, I recognized him as the real Father, so paternal, so approachable, so real, so close to us. I kad je on meni rekao te riječi, ja sam to stvarno osjetila, on je to govorio očinski, ja sam ga osjetila kao svoga oca jer je bio tako blizak, tako dostupan, tako blizu mene i tako jednostavan. Et il m'a demandé, j'aimerais que tu pries pour moi le Notre Père. Et j'étais contente parce que c'était la seule prière qui me restait de l'école. C'était la seule prière que je n'ai jamais priée, mais qui me restait encore. He asked me to pray to him the Our Father, and I was happy because it was the only prayer that remained in me from the school days, and I had not forgotten it, but I had never prayed it. I kad je on zatražio da ja molim Oče naš, ja sam bila vrlo sretna zato što je to molitva koja je meni ostala u sjećanju, koju sam učila u školi i ja sam je mogla izmoliti. Et j'étais tellement contente parce que c'était comme si je le connaissais. C'était comme ça, tellement proche. C'était comme si on s'est déjà vu, connaissait. Alors je lui ai dit, au lieu, parce que j'étais pris dans cette joie, j'ai oublié complètement, et je lui ai dit, oui papa. Et là j'ai eu peur. Et il m'a dit, ma fille, n'aie pas peur parce que je pris le mot papa dans ma main comme un joyau. When he was so paternal and he made me feel like I knew him, and he asked me that, I said, yes, Dad. That's how I felt, close, intimate. Yes, Dad. And then immediately I said, what did I say? He's the Creator. And I was afraid that he got offended. But then he said to me immediately, daughter, do not fear, for I have taken this word Dad in my hand like a jewel. I kad sam ga ja osjetila tako očinskog i tako blizu i tako poznatog i tako kao da sam ga uvijek poznavala, ja sam rekla da tata. A onda sam se uplašila i pomislila sam što sam rekla sad ocu. Međutim, on je rekao, ne boj se kćeri, ja sam taj tvoj tata primio kao dragulj na dlanu. And I prayed it. J'ai prié tout de suite, mais vite, parce que pour lui montrer que je connaissais. Et il m'a dit à la fin de la prière, gentiment, c'était pas bon. Tu es allé trop vite, alors prie encore une fois. Et je repriais encore une fois, et il m'a dit encore, c'est pas bon. Tu bougeais, alors prie encore une fois. Et il se répétait, parce que chaque fois je priais, chaque fois il me disait, il faut prier encore une fois. C'était pendant des heures que je répétais le Notre Père, et je disais, peut-être qu'il veut que je prie tous les Notre Père que je n'ai pas prié toute ma vie, pour ramasser tout ensemble. You know, when I said Our Father to him, I prayed it very fast, to show him that I knew how to pray. And he didn't like it, and he said, Vasula, this was no good, you went too fast, say it again. So I said it again. And again he said, this is no good. You were moving, say it again. And I said it. And I said it many times. And every time he said, this is no good. Say it again. And I thought maybe he's making me say the Our Father to catch up with all the Our Fathers that I have not been praying for. I kad sam počela moliti Oče naš, ja sam to molila brzo misleći da pokažem Bogu kako ja to znam, da nisam zaboravila. Ali on je odmah rekao, Vasula, to je prebrzo.
moraš polakšemo. Onda sam ponovila. Onda je on opet rekao, nije dovoljno, i nije dobro, i nije dobro. I tako se ponavljalo cijeli dan da bi ja pomislila da sad Bog hoće da ja izmolim sve one oče naše što sam propustila u životu da izmolim za ovo vrijeme nemoljenja. Mais ce n'était pas ça. C'était parce qu'il voulait que je dise chaque mot en le sentant. Quand on dit le Notre Père, on dit Notre Père, il faut savoir qu'il est le nôtre. Il faut chaque mot soit vivant. You know, the problem was that I had to feel every word, meaning every word from my heart, that when I say our Father, He is our Father, and we have to believe it, our Father, and every word had to be a meaning, you know, believe in what we say it from your heart. And then when I said it like that, he was happy. Quand je l'avais dit, finalement, il était content. Zapravo, problem je bio u tome što svaku riječ koju izgovorimo Ocu, ona moramo je osjetiti, ona mora ići iz našeg srca i tada ona prodire do njega. I to je ono što je Bog htio od mene. Da znači za svaku riječ znam što govorim i da je osjećam. On peut prier, vous voyez, j'ai prié peut-être 100 fois le Notre Père, mais il n'était pas touché, parce que c'était fait automatiquement. Hein? This was a lesson, because when we pray, we have to pray it from our heart. I prayed it maybe 100 times, maybe more, but he was not like receiving it, because it was not said from my heart automatically. It's not good. I to je bilo zapravo zato što sam ja govorila to brzo, ali nije mogao da osjeti to Bog. Znači ja moram govoriti iz srca da bi on prihvatio, u prihvaćanju je njegovu. I onda sam ja možda 100 puta govorila, izrekla tu molitvu da bi je na kraju shvatila i izgovorila srcem da bi došla do srca Božjega. Alors ça c'était le début, mais il y avait beaucoup des épisodes après. Je ne vais pas aller tout l'histoire parce que ça traîne beaucoup. Ensuite, c'était le Christ qui est venu. Mais il va me demander une question. Il se présente comme le Sacré-Cœur. Et il dit, quelle maison est plus importante, la tienne ou la mienne? Et je lui ai dit, bien sûr, la tienne, qui est l'Église. Et il me dit, ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Et alors là, je lui dis, mais comment, Seigneur, je ne connais rien? Il me dit, je veux un rien et reste rien. I will skip many episodes because it's too long, the story. I'll go straight when the Christ came to speak to me. When he came to speak to me, very majestically, he said, which house is more important? Your house or my house? And I knew it was a church, so I said, your house, Lord. And he said, revive my house, embellish my house, and unite my house. And I said, Lord, I don't know how to do this. I know nothing. And he said, remain nothing, and I want a nothing. Zapravo, preskočit ćemo mnoge teme, zato što bih htjela da govorimo samo o onim glavnim, ali ovdje se radi, kad je mene Bog upitao koja je kuća važnija, ja sam odmah znala da govori o crkvi, a on kaže, uljepšaj moju kuću, obnovi moju crkvu, ujedini moju crkvu. So il m'a demandé de mourir à moi-même, mourir à mon ego, mourir à moi-même. He asked me to die to myself and die to my ego. I on je tražio da ja umrem sebi, da umrem svome egu. Eh bien, je vais avancer encore. Quand je veux dire les paroles même du Seigneur, il a dit, die to yourself, and I'm confused now with English and French. Si tu me permets, si tu permets mon Saint-Esprit, il peut te transformer d'un désert à un jardin où je peux prendre mon repos là-dedans. Si tu laisses mon Esprit Saint, il peut te transformer dans un palais où je peux être roi et régner sur toi. Si tu laisses mon Esprit Saint être libre en toi, il peut te transformer en un paradis où tu peux me glorifier dans ce paradis. The Lord said, these are his own words, and this is for everybody. He said,
If you allow my Holy Spirit, He can transfigure your soul from a desert into a garden where I can have my rest in you. He can transfigure your soul into a palace where I can be king and reign over you. My Holy Spirit can transfigure your soul into a paradise where in this paradise you will be able to glorify me. Gospodin je onda rekao, moraš se smanjiti da bi moj Duh Sveti mogao više djelovati u tebi. Dopusti mome Duhu Svetome da tvoju dušu, tvoju pustinju pretvori u vrt u kojem ću ja naći odmora. Dopusti mome Duhu Svetom da tvoju dušu pretvorim u palaču u kojoj ću ja biti kralj. Dopusti mome Duhu Svetome da tvoju dušu pretvori u raj u kojem ćeš ti mene moći slaviti. Baisse ta voix pour que tu puisses entendre ma voix. Baisse ta tête pour que on voie ma tête. Baisse-toi complètement pour que je puisse te soulever. He said, lower your voice so that you hear my voice. This is for everybody. Lower your voice so that you hear my voice. Lower your head so that they see my head. Lower yourself entirely so that I will be able to lift you. A ovo što kaže Gospodin, to se odnosi na svakoga, kad on kaže spusti svoj glas da se moj glas čuje, spusti svoju glavu da se ja vidim, spusti se da bih te ja mogao podići. One day he asked me, un jour il m'a demandé, le Seigneur, j'aimerais que tu apprennes à prier. The Lord asked me one day, I would like to teach you how to pray. Jednog dana mi je Gospodin rekao, ja bih želio da te naučim kako da se moliš. J'aimerais que tu pries sans cesse. Alors je lui dis, mais c'est impossible, mon Seigneur. J'ai une famille. Je ne peux pas être là en prière toute la journée sans cesse. He asked me, the Lord, I would like you to pray without ceasing. And I said, this is not possible because I have a family. I cannot be all the time praying without ceasing. I onda je on meni rekao, želim da se moliš bez prestanka. A onda sam ja odgovorila, kako mogu da se molim bez prestanka kad ja imam obitelj, ne mogu ja da budem stalno na koljenima. Alors il a répondu, tu n'as rien compris. Ce n'est pas que je te veux 24 heures sur tes genoux à prier. C'est la prière qui est en silence, sans parole, parce que c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui aura soif de moi, ton Dieu, tout le long du jour. Ton cœur qui va me désirer tout le long du jour, c'est la prière contemplative, la plus haute prière. So the Lord told me, you have not understood what is the prayer without ceasing. I do not want you to be 24 hours on your knees praying. It is the prayer that is called the silent prayer. It is the heart that speaks. It is the desire of me, your God, all day long. It is the thirst of me, your God, all day long. It is the contemplative prayer, the top prayer, because it is your heart that speaks. Nisi me razumjela. Ja nisam mislio da ti budeš 24 sata na koljenima. Ja sam mislio da ti misliš na mene, da želiš mene, da o meni stalno misliš, da tvoje srce bude željno mene, da željaš za mnom, i to je molitva koja se uzdiže do srca Božjega. So I'm going to go forward again. There's a lot that happened. Je vais aller en avance encore. Je saute beaucoup de choses. Un jour, le Seigneur me fait voir une vision de 3 barres de fer tout proches de chacun. Et quand il donne une vision, il me fait comprendre aussi ce que c'est. Ça représentait les 3 églises, les protestants, les orthodoxes et les catholiques. Et quand j'ai compris qu'il veut me mêler maintenant dans les histoires de l'église, là j'ai eu peur et j'ai dit non, ce n'est pas pour moi. Et j'ai pris ma voiture et j'ai filé tout de suite dans le bazar bangladeshi où il y avait plein de poulets, de choses, c'est quoi ça? C'était des épices, c'était tout pour oublier cette vision. Mais ce n'était pas fini parce que le Seigneur
me faisait voir qu'il fallait que je rentre chez moi et puis que je dessine ces 3 barres de fer. Now, the Lord has given me a vision of 3 iron... Of 3 iron bars. He gave me a vision of 3 iron bars. Now, when the Lord gives a vision, He also makes me understand what the vision is. It represented the Catholic Church, the Orthodox Church, and the Protestant Church. And when I knew it was about church things, I didn't want to get involved, you know, and I just took my car and went into the marketplace in Bangladesh, where it's the best place to forget about a vision. Because it's so busy with chickens running around, you know, goats, the smell of, you know, spices, the rickshaws, the buses, the hooting, the noise. And I heard, et puis j'ai entendu, okay, you go ahead. Gospodin je tražio da nacrtam 3 šipke, a one predstavljaju katoličku crkvu, pravoslavnu crkvu i protestantsku crkvu. Ja sam to, kad sam ja shvatila da Gospodin želi da govori o crkvama, o sjedinjenju crkava, ja sam se uplašila i rekla sam ne, ovo ja ne mogu i poželjela sam da pobignem. I ja sam odlučila, sjela sam u auto i otišla sam na tržnicu, misleći da je to najbolje mjesto u tom kaosu koji vlada, da zaboravim na to poslanje koje mi eto Gospodin daje. Alors j'ai entendu le Seigneur qui disait, élève, tu es tombé, lève-toi et rentre chez toi et puis dessine-moi ces 3 barres de fer. I heard the Lord cry out, pupil, you have fallen down, get up and go back home and draw these 3 bars at 3 bars. A onda se čula kako Gospodin govori, kćeri, učenice, pala si, ustani, pođi kući i nacrtaj te 3 šipke koje sam ti rekao. Et il m'a dit, comment est-ce qu'on peut faire que les têtes de ces barres, comme le micro comme ça, se joignent si elles ne se plient pas, tous les 3. He said, how can we make those heads of the bar, which looks like the microphone, meet unless they bend? All of them bend. In humility and love. Humilité, I'll say it in French because I didn't say it. Et humilité et amour, c'est la clé de l'unité. Humility and love is the key to unity, he said. A kako ćemo spojiti ove 3 šipke koje evo izgledaju poput ovog mikrofona sa glavama gore na vrhu, da se one sjedine kad su čvrste i what did you say that? Humility and love is the key. A jedini ključ koji će to dovesti do tog sjedinjenja jeste poniznost i ljubav. And the 3 have to bend in humility and love. Sve 3 šipke da bi se savile i That is the key. Now, you know, il y avait beaucoup des autres histoires, de belles histoires pour nous aussi, pour apprendre comment approcher le Seigneur. There are many more stories during all these years that I experienced with Jesus, and I'd like to share them with you before I go into the message again. Can you see? You didn't hear? Where were you? I said there are many stories that I want Da, to ima share. puno priča koje ne možemo da spominjemo sada, nego ćemo prijeći na knjige. I thought it was not important. It's very important. Skip No. The stories are the teachings. Et le Seigneur est tellement simple. Il n'est pas comme un professeur de théologie. He's not like a professor of theology, Jesus. He speaks, he's simple. Isus nije kao profesor teologije koji govori, on govori jednostavno i sve je važno zapravo. I'll give you examples. Je vais vous donner des exemples, comme il m'a appris. Evo daću primjer. D'abord, je ne bénissais jamais la nourriture. I was never blessing the food, never. There are some Italian, they do not understand. What else? What shall we do? We can speak to them briefly after. Mi ćemo poslije malo razgovarati s njim. Depois. This. Okay. I said,
nikada prije nije blagoslovila hranu. Yes, da nije nikada blagoslovila hranu. Evo vidiš, čovjek se sjetio. Yeah. For instance, one day, une fois, j'ai fait quelque chose à manger. C'était là où il m'a appris comment bénir la nourriture. J'ai fait quelque chose, j'étais seule, et je commençais à manger. Alors tout d'un coup, je le vois assis, me regarder, chaque bouchée que je mets dans ma bouche, et j'étais très embarrassée. Alors il me dit d'un coup, comme ça, tu ne veux pas que je bénisse ta nourriture? C'est ça. Et je lui dis oui, mon Seigneur. Et il a béni la nourriture, et puis il attendait jusqu'à la fin pour que je lui dise merci, et je savais ça. Alors il m'a dit, j'aimerais que tu bénis, et que tu me demandes à bénir la nourriture. You know, Jesus is so simple with us. He approached us like a friend. And when I made some food and I started to eat without blessing, because I didn't know that I had to bless, and he just appeared. And he was looking at me, at every mouthful I was putting in my mouth. I felt very embarrassed. And he said like this with his chin, do you want me to bless your food? And I said, yes, Lord. And then he stayed till the end, because then I knew that he wanted me to thank him. And he asked me to learn to ask him to bless the food. This is simple. Isus je jako jednostavan i onda ja sam napravila jednom sebi neki objed i sjela sam i jela, a da nisam se ni sjetila, niti sam znala da trebam blagoslivljati, kad na jednom Isus se pojavi i ovako upita bradom, je li dobro? A ja sam rekla, da gospodine, dobro je. A on kaže, da li bih htjela da ti ja blagoslovim hranu? A ja sam rekla, da gospodine. Onda je on ostao do kraja toga objeda i ja sam znala zašto je ostao, a kaže, meni su usta bila puna i bilo mi neugodno kad mi je on to pitao, jer sam ja jela, mi bi rekli mujala. I kad je rekao, da li želiš, ona je znala zašto je on ostao do kraja, da bi ga molila da se zahvali, zapravo, da se ona njemu zahvali za ovo. No, sometimes it's too short, sometimes too long. Anyway, il y a aussi notre volonté. On dit, combien de fois est-ce qu'on doit donner notre volonté au Seigneur? Ça, j'ai appris. Une fois, Dieu le Père m'a demandé, est-ce que tu as quelque chose à me donner, Rasoula? Alors je pensais comme ça, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Puis avant que je réponde même, il me dit, de toute façon, tout ce qui est bon que tu veux me donner, ça vient de moi. Alors je lui dis, ça veut dire que je n'ai rien de bon, de bien de moi? Il me dit, non, il n'y a rien. Tout ce qui est bien vient de moi. Alors je réfléchis, puis je lui ai dit, mais j'ai quelque chose. Il me dit, ah oui, il était très intéressé. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Alors je lui ai dit, no, but that is very easy. Wait. No, you will. I said, I know how to paint icons. This is mine. This I did. And I have a lot more outside. All these are mine. I know how to paint, and I'll do something good like that. It's good. And I'll give it to you as a gift. And he said, ah, pardon, je parlais en français. Et je sais peindre. Alors, ça, je peux faire une peinture, voilà, comme ça. Puis je veux vous l'offrir. Et il me dit, mais la peinture, l'art, ça vient de moi aussi. Alors, je lui dis, ben, je n'ai rien. Il me dit, si, ta volonté. Mais je lui dis, mais il y a une semaine que je donnais toute ma volonté. Je dis, voilà, je m'abandonne à toi, fais ce que tu veux de moi. Il me dit, je sais, mais j'aimerais l'entendre tous les jours, chaque jour. So, when the Lord asked me, the Lord said to me, do you have anything to give me, Vasula? And I said, thinking, he said, look, whatever you will give to me, and it is good, comes from me. So I said, do you want to say that nothing good I can give from myself, do you? He said, no, nothing. All that is good comes from me. So I said, I think I have something good. He said, this is how intimate I was. He said, what is it? And he was very interested.
So I said, I know how to paint. I can do something for you and offer it to you in church. And he said, the gift of art, Vasula, it's also from me. So I said, then I have nothing. Yes, you have. Your will. I said, but my will, I gave it to you a week ago, offering you everything, He said, yes, but I like to hear it every single day. So remember that. Tako je gospodin onda pitao, Vasula, imaš li ti nešto da mi daš? A ona je stala pa razmišlja, on kaže, sve što je dobro, sve dolazi od mene. A Vasula pita, znači ništa dobroga nemam ja? Ne, sve što je dobro dolazi od mene. A, sjetila sam se, imam, kaže, ja znam slikat, ja ću napraviti sliku i ponutit ću tebi u crkvi. Vasula, pa dar umjetnosti je od mene. Znači, ja nemam ništa dobro da ti dam. Ne, Vasula, ima nešto što mi možeš dati. A što bi to bilo? Možeš mi dati svoju volju. Now, there is a very important word that is being repeated. Il y a un mot très important qui est répété dans les messages. Le mot est, à part prier, tout ça, prier, aimer, il y a le mot repentir. Repentir. There is a very important word that comes up all the time during all these messages. Apart from how to love and also to pray, there's the word repent. And I will talk about this, is so important. Ima stvari koje se stalno ponavljaju, a to su kroz sve poruke, to su kako ljubiti, to love and pray, moliti i pokajanje, pokajati se. Now, alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je veux faire la volonté de Dieu. Tout le monde veut faire la volonté de Dieu pour qu'on arrive au ciel un jour. Mais comment, je dis? Alors ils disent, mais l'Esprit Saint, on appelle l'Esprit Saint, il nous éclaire et on fait la volonté de Dieu. Oui, mais l'Esprit Saint, il ne peut pas venir sur une personne, l'envahir et la posséder si elle ne se vide pas avec le repenti. Donc c'est comme, ça le bloque, tous les péchés, tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc il faut la confession qui mène au repenti. Et là, l'Esprit Saint va venir en nous, nous illuminer pour voir la volonté, ce qu'on doit faire pour la volonté de Dieu. Et on va être dans la lumière du Saint-Esprit, il va nous posséder et nous, on va posséder l'Esprit Saint. I'll say this in English, it's not too long. No, you know the message. Elle connaît, c'est la traductrice, she's translator of the message. Now, there are many people, this is so important, because everybody wants to do God's will. God's will is so important. What is God's will? To love. But how to do that? And when I speak about love also, it's important. The Lord taught us here in the messages that dying to oneself is very important. But to repent is the key to possess the Holy Spirit. Now, the Holy Spirit, everybody says, I call the Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, and we call the Holy Spirit, and then He can show us the way God wants us to do His will. But the Holy Spirit, Jesus says, is not possible to come and possess you and invade you with His light to show you the will of God unless you repent first. He doesn't come on a sinner like that. You give Him that much space. He wants all of you. He wants to invade you and possess you and fill you with His light to see God's will. Only then. But it is the key through repentance. Through repentance. But a true repentance, not just go automatic, I did wrong. You have to feel it. So, It's a repentance. So the most important is to love. What is the... Hrvatski. Znači, najvažnije je... The will, and then afterwards we talk about love. Kaže, što je volja Božja? Volja Božja je ljubiti. Ljubiti.
Kako kaže ljubiti? Tako da dođe do pokajanja, da se čovjek pokaje, da može da se približi Bogu, da oslobodi taj prostor i da bi mogao, znači, Bog da se nastani, jer Bog želi nas posjedovati, želi nas obuzeti. A to može samo ako mu damo prostor, a to ćemo kroz ljubav. Are you sure you said it correct? I didn't say it all, but probably I should read some notes. Because it's, many scales. But I started with will. No, I'll say 2 words. You can give it right because it's important. You know, first of all, they have to repent. Why? Yes, To repent. Repentance is emptying yourself from the venom Yes, pokajanje u stvari oslobađa čovjeka od Of sin. gorčine grijeha. The otrova Holy grijeha. Spirit cannot come upon somebody Jer Duh Sveti ne može doći na nekoga who is in debt to sin. koji je u grijehu. So, we want to be invaded by the Holy Mi Spirit. želimo da nas Duh Sveti obuzme. We have to empty ourselves from sin. Mi se moramo, znači, osloboditi grijeha. Give the space to the Holy Spirit. Da damo mjesta Duhu Svetomu And through the light of the Holy Spirit, i kroz svjetlost Duha Svetoga you will know God's will in you. znaćete što je volja Božja u vama. And you will grow in love, in the love of God. I rašćete u ljubavi prema Bogu. We'll talk about love later. Mi ćemo o ljubavi govoriti poslije još. I wrote some passages. No, please, line by line. Okay. Je vous ai appelé de révéler, je le dis tout en français and then in English and then you can translate. Je vous ai appelé à révéler ma miséricorde à tous mes enfants qui sont assis maintenant en apathie et dans leur propre monde d'indifférence. Mes appels persistants de repentir n'ont pas été entendus. Le monde est tombé de plus bas en plus bas dans le péché et dans l'ombre de la mort. Le monde aujourd'hui déjà goûte les fruits de leur façon, c'est-à-dire ce qu'on a fait de mal, provoquant même la nature de se révéler avec des convulsions et avec beaucoup de catastrophes naturelles. Tout ça, c'est à cause ça part de notre main, c'est à cause de nous. I have called you to reveal my unfathomable mercy. Poslao sam te da otkriješ moje neizmjerno milosrđe. To all my children Svoj moje djeci, who still sit in apathy koji još uvijek sjede u apatiji and in their own world i of indifference. u svome svijetu indiferentnosti. My persistent calls to repentance have not been heard. Moj stalni poziv na pokajanje nisu čuli. The world is creeping now even deeper in the mire of sin. Svijet još dublje pada u grijeh And in the shadow of death. i u sjeni smrti. The world already is tasting Svijet već iskušava the fruits of its own course. Plodove svoga tijeka, svoga puta. Provoking nature to rebel with convulsions. Provocira prirodu sa svojim grijesima. Drawing upon yourselves natural catastrophes. Na sebe privlači prirodne katastrofe. The earth is choking itself with its own scheming. I svijet se sam guši svojim grijesima. I want to tell you some prophecies that the Lord gave me. J'aimerais raconter quelques prophéties que le Seigneur m'a révélées. Želim vam reći o nekim proroštvima koje mi je Bog dao. D'abord, c'était la Russie. La Russie, it was about Russia.
avant qu'elle devienne Russie et puis le Soviet Union est tombé, il m'a révélé la Russie, qu'il est déjà proche d'elle quelques semaines avant et qu'il va la réchauffer, donc la ressusciter de cette mort qu'il le dit spirituelle. The Lord gave me already visions in the past about Russia, being very near her when she was still Soviet Union, near her, and that he would resurrect Russia spiritually, and he did it. Bog mi je dao viđenje Rusije još dok je ona bila Sovjetski savez i rekao je da je on blizu nje i dao mi jedno viđenje gdje kaže da on da je kraj nje i grije njeno srce. Il y a beaucoup de prophéties sur la Russie, l'église de la Russie. There are many prophecies about Russia's church. Ima mnogo proroštava o ruskoj crkvi. Il dit que la Russie va le glorifier le plus de tout le monde. He said that Russia will be the country that will glorify him more than any other country. I rekao je da će Rusija biti zemlja koja će ga više proslaviti nego i jedna druga zemlja. Et il a dit quelque chose, mais il y a beaucoup. Et il a dit quelque chose de plus qui est très important, et je ne sais pas comment ça va se passer. Il a dit que la Russie va être la tête de beaucoup de nations. And he said, the Lord said that Russia will become the head of many nations. In which way? I don't know. Gospodin je rekao da će Rusija biti vođa u mnogim zemljama, ali nije rekao na koji način i ja ne znam. Vous vous souvenez du tsunami qui s'est passé la première fois? Ok. Il m'a montré le tsunami 3 fois, avant que ça arrive, bien des années avant. Je l'ai vu en visio, et c'était à Noël qu'il m'a donné tous les détails qui se sont passés au tsunami, avec les îles qui sont parties de leur place. Il a dit même que la terre va sortir de son axis, et ça s'est passé, que ça va toucher beaucoup de nations, et ça s'est passé. Et tout ça, c'était à cause de notre péché, nos péchés. Now the Lord gave me many messages, prophecies like the tsunami, the first tsunami. I saw it 3 times before it happens in a vision, and 2 other times during Christmas time. He gave me in detail about the tsunami, that the islands will move from their place and go away, and even that the earth will come out of its axis. And it did. And all prophecies are coming true. And then I have other to tell you. Gospodin mi je dao također o tsunamiju mnogo prije nego što se tsunami dogodio, i to jednom mi je dao viđenje, a drugi puta u snu. Vidjela sam bilo je govore o tome da će se čak i otok pomaknuti sa mjesta i svoje ose, i što se je dogodilo nakon toga sveg mog viđenja i proroštva koje mi je dano. Vous vous souvenez des tours qui sont tombées aux États-Unis, les 2 Twin Towers? Eh bien, 10 années avant la date, exactement 10 ans avant, il a décrit les tours qui vont tomber. Dans 1 seconde, dans quelques secondes, il a dit. Il l'a décrit complètement, et ça s'est passé. Et ça, c'est un symbolique de nos péchés. Et que il a dit, cette génération, elle se repentit pas, elle fait pas ce que je veux. You know, the Twin Towers, remember that they fell down 10 years, exactly by the date. 10 years ago, he described that the towers will fall because that will represent in a symbolic way, our sins. It's not because of the people in there. It is a symbolic way of showing us that we are not doing God's will. We are not repenting. It's not good enough. Bog mi je dao također viđenje pada 2 tornjeva u Americi, točno 10 godina prije nego što se to dogodilo, i rekao je da to su naši grijesi. To nisu grijesi onih ljudi koji su tamo bili pa su poginuli, nego su to grijesi općenito čovječanstva koji su izazvali tu katastrofu. Le Seigneur répète plusieurs fois que l'amour manque. Nous faisons beaucoup de choses, mais sans amour. On parle sans amour, on prie sans amour, on jeûne sans amour. You know, the Lord says that love is missing. We do a lot of things for the Lord, but without love. We pray without love. We fast without love. We do things without love. Love, the Lord keeps repeating, is missing within us. Gospodin kaže da... Did you say
love is missing. I've said it in French. Gospodin kaže da je ljubav, da ljubav nedostaje, da činimo mnoge stvari bez ljubavi, da molimo bez ljubavi, da govorimo bez ljubavi, da je ljubav jako rijetka, da je nema. I want to read about the love here. This is his words. J'aimerais répéter ce que le Seigneur dit pour l'amour ici. Le don de l'amour. Autant que l'amour est grand, c'est difficile de traduire de l'anglais. Le plus que la connaissance de Dieu est complète. Le plus que l'amour est ardent vers Dieu, le plus que les prières deviennent ardentes. Le plus parfait l'amour est, le plus votre vie devient sainte. L'amour est au-dessus de tout. L'amour est faire ma volonté. C'est votre clé d'entrée au paradis. Si vous disiez, vous réclamez que vous vivez en moi, mais n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas dire que vous vivez en moi. Une vraie vie en moi, c'est vivre la même vie que le Christ a vécu. This is from him, the Lord. The greater, he says, the gift of love, Što je veći dar ljubavi, the more your knowledge of God is complete. to je se izvršava i veće znanje o Bogu. To dobijate veće znanje o Bogu. The more your love is ardent Što for je God, vaša ljubav prema Bogu gorljivija, the more your prayers are ardent. to su vaše molitve gorljivije. The more perfect your love, Što je vaša ljubav savršenija, the more your life is holy. to je vaš život svetiji. Love is above all. Ljubav je iznad svega. To love is to do my will. Ljubiti znači vršiti moju volju. It is your entry key to heaven. I to je vaš ključ u nebo. If you claim you are living in me, I ako vi tvrdite da živite u meni, but have no love, a nemate ljubavi, then you cannot say you are living in me. ne možete reći da živite u meni. A true life in me Pravi život u meni is to be living the same kind of life as Christ lived. znači živjeti istim životom kojim je Krist živio. Il dit aussi que dans le jour du jugement, nous allons être jugés selon la mesure de l'amour que nous avons eu sur la terre. He said, the Lord, that in judgment day we shall be judged according to the measure of the love we had here on earth. Gospodin kaže, na sudnji dan vi ćemo biti suđeni prema mjeri ljubavi kojom smo mi ljubili ovdje na zemlji. Il y a beaucoup d'autres messages, c'est incroyable, beaucoup, mais je veux dire un mot sur l'unité. There is a lot more messages, and it's so difficult to translate from, French, English, please. Ima još mnogo takvih poruka, ali je teško i ovo But prevoditi s jednog. I'll just say just a few words about the unity. Ali samo ću još reći nekoliko riječi o jedinstvu. L'unité, c'est une mission tellement difficile. Unity is such a difficult mission. Jedinstvo je tako teško poslanje. But mais avec son aide, le Seigneur, nous faisons, il m'a donné beaucoup de collaborateurs, et nous faisons chaque 2 ans un grand pèlerinage avec 800 personnes, 110 clergés et plus, avec 24 ou 23 dénominations de l'Église, c'est-à-dire des Éthiopiens, des Roumains, 23 à 24. Et nous les rassemblons pour prier ensemble, et c'est une unité en diversité visible. Et c'est ce qui fait le Seigneur maintenant. The mission of unity is very difficult. Znači, poslanje o sjedinjenju je vrlo teško. But the Lord has already helped me to do what He wants me to do. Ali Gospodin mi je već pomogao da uradim ono što je On želio da He uradim. sent me many collaborators Poslao mi je mnogo to help suradnika. me. Every 2 years,
I svake druge godine we assemble 110 clergy at least mi se okupljamo sa 110 svećenika najmanje in a pilgrimage na hodočašću from 23, 24 church iz denominations, 23-24 denominacije crkvene, cardinals, archbishops, kardinali, priests, nadbiskupi, metropolitans. svećenici, metropoliteni. yeah, together with 800 lay people Zajedno sa 800 laika coming from 60 countries, koji dolaze iz 60 zemalja and the churches gather together, i crkve se okupljaju zajedno, they pray together, zajedno mole and it's a visible unity in diversity. i to je vidljivo jedinstvo u različitosti. Nous avons vu des messes éthiopiennes, roumaines, orthodoxes, catholiques, anglicanes, melkites, tout. On a tout vu. We saw all the churches gather together. One day they make Ethiopian mass. Another day Romanian church, Romanian. Another Catholic, Katoličku, Orthodox, pravoslavnu, Melkite, Melkite, Anglican. Anglikanci. You know, we saw what is unity in diversity. I tako mi vidimo što je jedinstvo u različitosti. That is, after 28 years, I tako je nakon 28 godina, this is happening. a to se događa. It is visible To je vidljivo and in action. i u akciji, u djelovanju. It's not only dialogue. Nije to samo dijalog. Dialogue is good, Dijalog je dobar, but it has to be put into ali action. mora se staviti u So pokret, u the akciju. Lord is really triumphing. Gospodin zaista triumfira. Le Seigneur triomphe. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que ça suffit comme ça. You know, I think it's enough because it's very difficult translations like that. I would like you to pray for unity. J'aimerais que vous priez pour l'unité. Voljela bih da molite za jedinstvo, za sjedinjenje. Parce que le Seigneur dit que autant que l'Église est divisée, c'est les personnes de l'Église, pas l'Église. L'Église, c'est le corps mystique. Le corps mystique. The church is the mystical body of Christ. Crkva je mistično tijelo Kristovo. C'est les personnes qui sont divisées. It is the people of the church who are divided. A ljudi crkve su podijelili crkvu. Et le Seigneur dit que la division n'est pas de lui. The church is not, the division is not coming from the Lord. Jer to podijeljenost nije došla od Gospodina. The church needs to be reconciled. Crkva se mora pomiriti. Et l'Église demande à se réconcilier. Parce que si elle n'est pas réconciliée, toutes ces guerres qui se passent, le Seigneur dit que ça vient de notre division. He says, the Lord, that because of what you see, church, the nature rebelling against us, the wars that are done, it is coming from our division. Zbog onoga što vidimo, dolazi do tih nesreća, prirodnih katastrofa, do It is from the nature rebelling against us, the wars around us. Ratovi oko nas. This is coming from our division. A sve to dolazi zbog naše podijeljenosti. So we have to unite. I zato se moramo sjediniti. But not only in the church, Ne samo u pas crkvi, seulement dans l'église, in families, u obitelji, between friends, i među prijateljima. and between nations, dans la famille, nation et dans la relation des amis. I među narodima da se pomire ljudi. Et ce que le Seigneur dit, c'est des vraies prières du cœur. What the Lord asks is prayers from the heart, a lot. I ono što Gospodin traži, to je molitva iz srca i to mnogo da se molimo iz srca. And Our Lady also asks sacrificial love. La Vierge demande aussi l'amour sacrificiel. A Gospa traži požrtvovnu ljubav, požrtvovnu molitvu. It's needed. People has to be, les gens doivent devenir plus généreux vers le Seigneur. Jesus asks for more generosity from us. Gospodin traži, Isus traži mnogo velikodušnosti od nas. Parce que Dieu est généreux. Vous demandez une petite chose, il vous donne beaucoup plus. You know, God is so generous.
you ask him a little thing like this, and he gives you a lot more. Bog je tako velikodušan. Mi tražimo sitnice, ali on nam daje tako mnogo. And there's one thing that he asks, Jesus demande une chose que vous oubliez jamais sa présence. Jedna stvar koju gospodin traži. How do you know French? No, but you said it before. Okay, it's a little thing, very easy to remember. C'est une petite chose qu'on ne peut pas oublier. On peut être toujours avec le Christ. A to je vrlo jednostavno da se sjetimo. Okay, that you understand now. No, you said it before. Voilà. Now, je vais le lire en français. Il veut qu'on utilise le mot « nous ». Quand vous allez partir d'ici, vous allez dire « Partons Seigneur ». Tout ce que vous faites, mais tout. Même si vous cuisinez, par exemple, vous achetez des choses, alors on va acheter que ça. Nous avons besoin de ça. Toujours le nous. Et c'est une prière aussi en même temps et une méditation. Et on peut pécher moins parce qu'on sait qu'il est toujours présent avec nous. You know, the Lord has taught me to always use the word we, us. And in the messages he finishes, we, us, ? And I say yes. Gospodin me je učio da koristim riječi mi, nas. I to sam tako i učinila i na kraju bude upitnik. Like for instance, when you want to go, you say let us go. Kad hoćete recimo negdje ići, onda kažete hajdemo Gospod. We have to go and buy something. Mi moramo ići i kupiti nešto. All day. Cijeli dan tako. You are never alone. Vous êtes jamais seul. Zato što nikad niste sami. He said, you know, I'm so near you, je suis tellement près que vous pouvez sentir mon souffle si c'est possible. You know, I'm so near you, he says that you can even feel my breath on your cheek. Ja sam tako blizu vas da vi čak možete osjetiti moj dah na svome obrazu. So, never forget the we us. Nikad ne zaboravljajte mi, nas. And you know what happens? I zato što se dogodilo? If you practice this, si vous pratiquez ça, Ako vi